Nije trebalo proći previše vremena, a boje Raiffeisena su se proširile čitavom BiH. Otvorene su filijale u Banja Luci, Mostaru, Bihaću, Zenici, Tuzli. A 2009. godine Raiffeisen banka je dobila savremenu zgradu centrale u Sarajevu, koja i danas krasi glavni grad naše zemlje. U svoje 32 poslovnice, Raiffeisen banka ima postavljene indukcijske petlje koje olakšavaju komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom koje koriste slušni aparat. Gospodine Stanić, za vas i vaše kompanije su velike zaista akvizicije. Rekli ste da sami da ne možete nekako bez rada, da je to ono što vas motivira za dalje, pa logično pitanje, šta dalje? Koji su planovi za budućnost? Isto tako, idemo dalje. Pa nema, uvijek je nešto novo interesantno. Grupa kako se razvija, tako ima svoje potrebe, tako ima osnove za razmišljanje o širenju, o grupiranju što veće kategorije roba, da budete što dominantni na nekim tržištima. Tako da u svemu tome nema prestanka. Ova godina je bila integracijska godina shoppinga koju sam imao u posljednje 2-3 godine. To je bilo 3 kompanije. Sad to sve integriramo. Na neki način gradimo sinergijske učinke između tvornica koje danas operiramo sa 5 tvornica, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. I treba njih sve ujediniti da dobijemo najoptimalniju proizvodnju. I treba napraviti integraciju tih ljudi kao takvi, kako raspored prodaju, kako raspored marketing, kako sve, ajmo reći, sektore napravi da djeluju u najboljem pravcu, da sve te tvornice budu najefikasnije i najbolje doprinose našem razvoju, odnosno našim proizvodnim procesima. Isto tako, srednji sin, čerka mi je već aktivna u poslu, dok srednji sin je upravo, trebao bi maksirati ovih dana u Zagrebu. Bilo je vrijeme, on je se ove godine počeo uključivati, sad njega lagano uvodim u posao. Očekujem da će iduće godine on biti dio tima, naravno junior nivou, ali da će biti dio tima i da ćemo, ajmo reći, krenuti sa njim u malo aktivnije, ozbiljnije aktivnosti. Tako da ova godina je predviđena kao godina integracija, a u svemu tome, naravno, ja već vodim i dalje, pratim što se dešava, vodim određene razgovore sa potencijalnim akvizicijskim pričama koje su uvijek dobrodošle ako su u interesu biznisa kao takvoga. Sad ste se dotakli i vaše obitelji, pa se nadam da se nećete ljutiti ako kažem, odnosno pitam, da li je to u suštini san svakog uspješnog poduzetnika da i njegova djeca uđu i ostanu u tom biznisu, da ga razvijaju dalje? Ja mislim da je to osnova. Jer gledajući na neki način moje, ajmo ga nazvati bogatstvo, ja bi da nije toga, da nije te želje da ti moji klinci ili sad već odrasli ljudi nastave to raditi, ja to ne bi, vjerojatno bi ja davno predstavljao ko što ću se više zezati, imam sve na svijetu, idem čak uživati sada. Međutim, to vam je biti sreća. Ono što je kod mene velika sreća kad pričam sa prijateljima koji imaju slične, veće ili manje kompanije, često se čuje da djeca kane žele nastaviti ono što su oni radili. Sad, uvijek je pitanje zašto se to dešava. Meni je to nejasno, zato što moja Nina, što je studirala u Londonu i Madridu, ona je već aktivna direktorica marketinga, opasna šefica, svije se pod navodnike boje, jer ima komentar na sve. Sin po defaultu dolazi, to je njegovo, a ovaj najmanji što imam iz ovog braka s Gabrielom je u biti već kaže, a tata, kad ja tek dođem, šta će to biti? Znači, u nas je to nekako obiteljski predodređeno. To je vaše, to nije moje, to ja neću, mislim, to je moje, to je vaše, ja to neću ponijeti u grob, ja moram umrijeti jedan dan kao i svi. Znači, vaša je priča što prije preuzmete i da podvučete crtu i da kažete, ej, mi želimo više ili želimo manje, pa ćemo nešto prodati. Ono što se ne zaluđujem, rekao bi da očekujem da će oni preuzeti u full ovo što ja radim, jer rijetki su koji mogu izdržati to sve što ja radim i koliko radim, ali da ih naučim da budu kvalitetni vlasnici, da budu članovi uprave koji mogu pratiti svoje predstavnike uprave i da mogu dati dobru zadaću, to je nešto što radim. Jer ako imate lošeg vlasnika koji ne razumije biznis, onda mu predsjednik uprave bilo koje kompanije može prodati priču. Ali ako imate
ekipu, vlasnike koji razumiju priču, onda mogu sigurno razvijati dobru atmosferu i napraviti još veću grupaciju nego što je danas. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.